Sandi ayaw ko Dodong na maging best man. Dong, okay na ako maging best man basta ayaw ko pasayawa, di ba? First of all, I would like to congratulate the newlywed, Mr. and Mrs. Fritzy Rico. And it's a privilege to be part of the union of this wonderful couple. And of course, it's an honor to be the best man of my cousin and a so-called brother. Igsuko ng pagkatanaw kay Dudong, no? Doing up ako. Sa pagkakilala ko kay Dudong, no, buutan niya siya na pag-iktag sa responsable, abilidaran. Sa kayo kung nami kinahanglan sa balay, si Dudong na mamadigalit, yung abilidad si Dudong. Matinahurong, of course. At sa pa doon, mapinalanggaon. Mapinalanggaon ka doon? Or sa Oyabra. Mapinalanggaon si Dudong, no? Not in words, wala niya giningon kung talanggan niya, but in action, no? Ang iya sakripisyo na bubulag sa pamilya para lang makaprovide, no? Sa sign ng manifestation sa iya pagpalangga sa iyong pamilya. And si Dudong, matinahuro, no? Matinahuro si Dudong. And I think, no, sa tanan ng mga naaga ni Dudong, that made me believe na ready na siya na to enter another chapter of his life, no? Ang marriage life. Hindi na basta-basta na chapter. And ang iyang experience as a person, nag-mold niya na to be ready sa mga na klase na chapter sa pinagawin ni Dudong. And for Giselle, of course, you deserve to be loved. And for sure, si Dudong, makasigurado ko na palang gawin ka ni Dudong, no? And in fact, no, kung nabalahin sa tanan, 3 years sila in relationship, 2 years na LDR, long distance relationship. It means na ang ilang relasyon was challenged by a distance. But for me, ang LDR for Dudong is not long distance. It's love, devotion, and respect. No, LDR. Na naman, one year lang sila na mag-unugdanay, 2 years na LDR, but still, Dudong, no, commits. Nagpulit, ipakaslan, ng iyang indiyaan na Mika, karoon, ginasilibraran nila ang ila pagpalangga. And with that, let's grab a glass of wine kung wala tubig. A big cheers for Dudong, for lifetime love and happiness. Cheers!